Dobroveče moji budući pacijenti ili još bolje, dobroveče vama koji mislite da ste neuništivi jer vas eto ništa ne boli. Danas ćemo pričati o temi koja je u našem narodu popularna skoro kao fudbal i politika, ali se o njoj zna otprilike jednako malo. A to je moždani udar. Većina vas ima tu romantičnu, filmsku sliku o udaru, gdje čovjek stoji, odjednom se uhvati za glavu, padne kao pokošen, muzika stane, pop plače, sarma se krčka i idemo na groblje. To je, moji dragi prijatelji, u svijetu neurologije skoro pa premija. Smrt je često najmilosrdniji ishod. Prava tragedija je ono što se dešava u stvarnosti. Ta spora, podmukla katastrofa u realnom vremenu dok tvoji ukućani stoje oko tebe i govore kako ti je vjerovatno samo pao šećer ili te malo udarila promaja jer si sjedio na hladnom betonu. Dok oni filozofiraju, tvoj mozak polako umire, ćeliju po ćeliju, jer ste svi kolektivno odlučili da ignorišete očigledno. Moždani udar nije uvijek gubitak svijesti. Većina udara počinje dok si budan, dok pričaš, dok možda čak i pokušavaš da se našališ, ali osjećaš da ti riječi izlaze kao da si progutao 5 kila vune. I tu pravite prvu veliku grešku. Čekate da prođe. A mozak nema tu opciju undo. On ne zaboravlja i on ne prašta. Hajde da skinemo rukavice i pričamo o tome šta se zapravo dešava u toj vašoj lobanji. Postoje dva osnovna načina da vam se sistem sruši. Prvi je onaj dosadni, ishemijski, ili što bi mi rekli čep. Zamislite da ste godinama jeli sve što ima noge, krila ili je prženo u onom ulju koje nije mijenjano od posljednje olimpijade. Holesterol se naloži na vaše krvne sudove kao rđa na staru Golfa dvojku. I onda jedan mali komadić te rđe, jedan ugrušak, krene na putovanje kroz tvoj krvotok. I gdje će završiti? Pa tamo gdje je najuže, u nekoj maloj uličici vašeg mozga. Put je blokiran, nema krvi, nema kiseonika i taj dio mozga krene da se gasi kao stari kompjuter kojem bi si izvukao kabel usred instalacije sistema. Drugi način je onaj eksplozivni, takozvani hemoragijski udar. Ili prosto rečeno, pucanje cijevi. Ovo je specijalitet za vas koji imate pritisak 180 sa 110, ali nećete da pijete hemiju jer vam je komšija Pera rekao da je bijeli luk i čašica rakije bolja terapija od onoga što je doktor prepisao. Čestitam, vaši krvni sudovi su sada pod takvim pritiskom da postaju kao balon koji je neko previše naduvao. I onda u jednom trenutku samo kaže tras, krv se izlije direktno u mozak, a krv tamo gdje joj nije mjesto je toksična kao vaša najgora bivša veza. Uništava sve što dotakne i dok se to dešava, vi ne izgledate uvijek kao neko ko umire. Vi samo izgledate malo čudno. Lice počinje da vam se topi, jedna strana usne krene nadole, kao da pokušava da pobjegne s vašeg lica jer joj je neprijatno. Pokušavate nešto da kažete, a zvučite kao da pričate pod vodom ili kao da ste se upravo vratili sa veoma teškog stomatološkog zahvata. Ruka vam postane teška, kao da je od tuđeg tijela i vi je gledate i ne razumijete zašto vas ne sluša. I šta tada kažu vaši ukućani? Pa obično kažu da si se vjerovatno premorio, da je pao pritisak i da bi bilo najbolje da malo odspavaš. Pa će to proći ujutru. Zapamtite ovo dobro. Urežite to u vaše tvrdoglave glave. Nikada, ali nikada nemojte pustiti nekoga sa ovim simptomima da zaspi. Jer to spavanje može da potraje do vječnosti ili u najboljem slučaju do trenutka kad se probudiš nepokretan, gledajući u plafon i pitajući se zašto niko nije pozvao hitnu na vrijeme. A kad smo kod simptoma, prestanite da se pravite pametni i da mislite da su samo lice i ruka znak za uzbunu. Ima toga još. Gledajte čovjeka u oči. Ako odjednom vidi duplo ili ne vidi na jedno oko ili mu je vidno polje kao da gleda kroz ključovonicu, njegov mozak gubi sliku. Ako hoda kao da je popio litar domaće prije doručka, a zapravo je trijezan kao sudija, to je alarm. Ako ga odjednom pogodi najgora glavobolja u životu, ona koja te natjera da poželiš da sam sebi otvoriš lobanju brusilicom samo da taj unutrašnji pritisak popusti. To nije od promjene vremena i nije od južine. To je zvuk pucanja instalacija u tvojoj glavi. Posebno me nervirate vi sa vašim kućnim aparatima za pritisak. Ma dobar mu je pritisak 120 sa 80. Ne može biti udar, to je sigurno nešto drugo. Može, majstore, itekako može. Ne zanima moždani udar tvoj aparat ako je cijev već zapušena ugruškom. A šta ćemo sa pulsom? Ako osjetiš da ti srce radi kao uplašen zec,
ako kuca nepravilno, haotično, ako preskače kao pokvarena ploča, to je atrijalna fibrilacija. To je u medicini bukvalno sinonim za fabriku ugrušaka. Tvoje srce u tim trenucima ne pumpa krv kako treba, ono je samo mućka. I onda jedan taj ugrušak, kao mali projektil, tvoje sopstveno srce ispali pravo u mozak. Ako vidiš nekoga sa takvim pulsom ko krene da se gubi, nemoj mu mjeriti pritisak 18 puta dok ne dobiješ rezultat koji ti se sviđa. Hvataj telefon. Tu dolazimo do onog najvažnijeg dijela. Šta zapravo radiš kad vidiš da je vrag odnio šalu? Prvo i osnovno, pozoveš hitnu pomoć. Odmah. Ne zoveš porodicu na grupni chat da se konsultuješ i ne šalješ slike na Viber da pitaš šta bi to moglo biti. Ne zoveš tetku koja je nekad prije rata radila u apoteci. Zoveš hitnu i kažeš tu čarobnu rečenicu koja otvara sva vrata. Sumnja na moždani udar. Pacijent ima neurološke simptome. Te riječi su kao tajna šifra koja im pali rotacije i tjera ih da voze kao da su na trkama. Jer doktori imaju ono što mi zovemo zlatni sat. To je onaj kratki prozor od par sati kada mogu da ti daju lijek koji će bukvalno kao magijom otopiti taj ugrušak i vratiti te u normalu. Ako zakasniš jer si mjerio pritisak 3 puta i pio kafu da se malo razbudiš, taj lijek više niko ne smije da ti da jer bi te ubio. I onda ti preostaje samo da sljedećih 10 godina učiš kako se ponovo koristi viljuška lijevom rukom. Dok čekaš te ljude u bijelom, nemoj da izigravaš dežurnog hirurga. Ništa na usta, ni vodu, ni kocku šećera, ni tvoju tabletu za pritisak. A pogotovo, molim vas, zaboravite da taj prokleti aspirin koji svi držite u kući kao da je sveta vodica. Svi ste čuli da je aspirin dobar za srce, pa mislite da je automatski dobar i za mozak. Ali pa sad dobro. Ako je čovjeku pukao krvni sud u glavi i on krvari, a ti mu daš aspirin koji razrjeđuje krv, ti si mu upravo otvorio slavinu do kraja. Ti si mu upravo pomogao da brže iskrvari u sopstvenu lobanju. Čestitam, postao si saučesnik. Zato ruke sebi. Smjesti čovjeka da sjedi ili leži sa blago podignutom glavom. I ako slučajno krene da povraća, okreni ga na stranu da se ne uguši sopstvenim ručkom. I gledaj u sat. To je tvoj jedini pravi zadatak. Zapamti minut kad je sve počelo. To je najvrijednija informacija koju možeš dati ljekaru kad stigne. Ponekad se desi da se simptomi povuku sami od sebe nakon 10 minuta i vi tada svi kolektivno odahnete. Otvorite pivo i kažete kako je to bilo samo prolazno. Pa to se u medicini zove TIA ili prolazni ishemijski napad. U mom svijetu to se zove posljednja opomena pred isključenje. To ti tvoj mozak šalje žuti karton i upozoravate da ćete u narednih 24 sata vjerovatno strefiti pravi razorni udar koji te neće samo malo prodrmati. To nije znak da je sve u redu, to je znak da odmah moraš u bolnicu, makar te vezali za kolica. I na kraju, hajde da popričamo o vama koji sjedite tamo i mislite da vas ovo neće strefiti jer ste još mladi. Vi što imate stomak koji vam ne dozvoljava da vidite sopstvene cipele. Vi što pušite 2 kutije dnevno jer mora se od nečeg umriti. Vi što šećer kontrolišete tako što ne jedete deserte nedeljom. Ali zato subotom nadoknadite za cijelu sedmicu. Vi niste malo rizični, vi ste idealne mete. Prevencija nije neka apstraktna nauka i dosadno predavanje sa televizije. To je prosta matematika. Ako ti je pritisak stalno visok, tvoji krvni sudovi će u nekom trenutku pući. Ako ti je krv gusta od šećera i masti, tvoje cijevi će se zapušiti. Nema tu filozofije i nema tu sreće. Moždani udar ne mora da te ubije da bi ti potpuno uništio život. On je majstor u tome da te ostavi živim, ali bez glasa, bez pokreta, bez onog osnovnog ljudskog dostojanstva koje imaš dok možeš sam da se obriješ ili odeš do toaleta. Zato sljedeći put, kad vidiš te simptome, nemoj da se bojiš da ćeš ispasti glup ili paničar ako pozoveš hitnu, a ispostavi se da je bila samo jača migrena. Mnogo je bolje ispasti glup na telefonu 5 minuta nego biti onaj pametni koji je čekao jutro pa sad mora da provede ostatak života gledajući u plafon. Vrijeme je mozak, a vaš mozak je jedini koji imate. Čuvajte ga ili će vas on natjerati da ga se sjećate samo kroz maglu. I pošto smo utvrdili kako izgleda taj trenutak kada se svijet ruši, hajde da pričamo o onome što se dešava dan prije. Jer znate, niko se ne probudi sa idejom da mu je to posljednji dan kad će moći samostalno da veže pertle. Svi vi mislite da ste u onoj bezbjednoj zoni jer, bože moj, idete na posao, pijete kafu i povremeno prošetate do prodavnice.
Ali hajde da pogledamo istini u oči, onako kako to samo mi ovdje znamo. Vaša prevencija trenutno liči na onaj natpis "Ne ulazi" na vratima, koja nemaju ni bravu ni šarke. Svi vi koji nosite taj višak kilograma oko struka, kao da je u pitanju neka počasna lenta. Slušajte me dobro, to nije samo estetski problem i nije nešto što će riješiti nova dijeta od ponedjeljka. Taj vaš stomak je direktna fabrika upala koja svakog trenutka šalje signale vašim krvnim sudovima da je vrijeme za penziju. A vi na to dodate još i cigarete. Pa mislim stvarno, treba imati talenta da tako sistematski uništavaš sopstvenu mašinu. Pušenje nije samo loša navika. To je bukvalno kao da svaki dan uzmeš šmirglu i trljaš unutrašnjost svojih arterija dok ne postanu toliko hrapave da se svaki komadić masti zalijepi za njih kao čičak na vuneni džemper. I onda se čudite što se cijev zapušila. Pa zapušila bi se i u kupatilu, a kamoli u vašoj glavi. A šta ćemo sa šećerom? Dijabetes nije samo problem sa inzulinom i slatkišima. Dijabetes je stanje gdje tvoja krv postane gusta i ljepljiva kao sirup koji si zaboravio na dnu police. Zamisli tvoje srce koje pokušava da pumpa taj sirup kroz kapilare tanke kao vlas kose. Pa to srce vrišti od muke svakog minuta. A vi ga smirujete tako što pojedete samo jedan rijed čokolade jer vam je pao pritisak. Nije vam pao pritisak, pala vam je koncentracija zdrave pameti. Taj šećer polako, ali sigurno kruni zidove vaših krvnih sudova dok ne postanu krti kao staklo. I onda kad pritisak malo skoči jer si se iznervirao zbog vijesti ili komšije ili zbog bivše, to staklo samo pukne. I eto nas opet na onoj priči o poplavi u mozgu. I tu dolazimo do mog omiljenog mita. Visokog pritiska koji se ne osjeća. Ma ja sam navikao na mojih 160 sa 100. Ja se tada najbolje osjećam. To je najgluplja rečenica koju čovjek može da izgovori prije nego što završi na intenzivnoj njezi. To što ti ne osjećaš taj pritisak ne znači da tvoj mozak ne pati. To samo znači da je tvoj alarmni sistem pokvaren. To je kao da voziš auto u crvenim obrtajima, motor se dimi, ulje pršti na sve strane, ali ti kažeš da je sve u redu jer se još nije upalila lampica i ne radite ona kazaljka na instrumentalu. Kad se lampica upali kod moždanog udara, to obično znači da je motor već zaribao i da ti više ni najbolji automehaničar, neurolog, ne može pomoći da se vratiš na fabrička podešavanja. A pazi sad ovo, jer ovo skoro niko ne spominje. Spavanje! Svi vi koji se hvalite kako vam je dovoljno 4 sata sna i kako je spavanje za slabiće, vi ste zapravo najbrža traka za moždani udar. Tokom sna tvoj mozak se bukvalno pere. Postoji sistem koji izbacuje svo ono smeće i toksine koji su se skupili tokom dana. Ako mu ne daš to vrijeme, tvoj mozak ostane pun otpada. Postaješ konfuzan, pritisak skače, srce kreće da preskače i eto nas opet kod one čuvene atrijalne fibrilacije o kojoj smo pričali. San nije luksuz, san je osnovno održavanje sistema. Bez njega si samo hodajuća tempirana bomba koja čeka svoj trenutak. I šta je onda rješenje? Da li treba da se preseliš na planinu i jedeš samo korijenje? Pa naravno da ne, ali hajde da budemo ozbiljni barem 5 minuta. Prevencija nije savjet koji pročitaš na poleđini kalendara. Prevencija je to da baciš taj pritisak ispod 130. Po svaku cijenu. Ako ljekar kaže tableta, piješ tabletu. Ne tražiš zamjenu u čaju od maslačka. Prevencija je to da tvoj šećer ne bude tema svake porodične slave. Prevencija je to da se krećeš. Ne moraš da trčiš maraton, ali ne možeš ni da srasteš sa foteljom kao da si dio tapacirunga. 30 minuta brze šetnje svaki dan je najjeftiniji i najbolji lijek za mozak koji je ikada izmišljen. To je bukvalno ispiranje krvnih sudova pod pritiskom kiseonika. Ali hajde da vidimo šta se dešava ako se ipak desi ono najgore, a ti preživiš. To je onaj dio o kojem niko ne želi da razmišlja. Rehabilitacija. To nije banja gdje ideš na masaže i piješ mineralnu vodu. To je rudarski posao. To je proces gdje tvoj mozak mora ponovo da nauči da ruka pripada tebi, a ne nekom strancu. To su mjeseci i godine muke da bi ponovo mogao da kažeš riječ hljeb, bez zamuckivanja. I znate šta je tu najstrašnije? To što u tim trenucima vidiš ko su ti pravi prijatelji i kakva ti je porodica. Jer brinuti o nekome koji je doživio težak udar je teret koji malo ko može da nosi sa osmijehom na licu. Postaješ zavisna osoba. Nekog koga moraju da hrane, preslače i okreću u krevetu. Da li je to dostojanstvo koje želiš za sebe u starosti?
Zato vas molim, kad sljedeći put osjetite da vam ruka trne, ili da vam se zavrtilo u glavi, ili da vam srce preskače kao da hoće da iskoči iz grudi, nemojte biti hrabri. Nemojte biti oni što neće da smetaju doktorima. Smetajte im. To im je posao. Bolje je da vas 10 puta vrate kući jer vam nije ništa, nego da vas jednom ne vrate jer ste zakasnili 5 minuta. Možda ni udar ne bira ni vrijeme ni mjesto, ali vi birate kako ćete odgovoriti. Vrijeme je mozak, a vaš mozak je jedino što vas čini onim što jeste. Bez njega vi ste samo sjenka u sobi koja miriše na lijekove i zaborav. I završit ću sa onim što je najvažnije. Nemojte čekati pravi trenutak da promijenite navike. Taj trenutak je bio juče. Drugi najbolji trenutak je upravo sada, dok me slušate. Bacite tu cigaretu. Izmjerite taj pritisak i prošetajte tih par kilometara. Jer vaš mozak to pamti. On bilježi svaki vaš trud, ali bilježi i svaku vašu ljenost. Nemojte dozvoliti da vam posljednja misao u životu bude trebalo je da slušam onog Drena dok je još bilo vremena. Budite pametni dok još imate čime da budete pametni. E sad, pošto ste me zapratili na YouTube, možete me zapratiti na ovim ostalim platformama. Da malo doktor dođe do keša. Pare! Ali neće se doktor pokvariti zbog para.